Everyone, nama gue Padim dari Main Sama Bapak. Dan hari ini kita bakal main Marvel Zombies, a Zombicide game. Game yang bisa dimainin 1-6 orang, dimana kita gerakin karakter Marvel Superheroes, tapi dia jadi zombie, melawan horde-nya SHIELD dan superhero Marvel lainnya yang belum jadi zombie. Di game ini itu terbagi dari beberapa misi dengan objektif-objektifnya. Dan kali ini gue akan start dengan MZ1, The Hunger. Difficulty easy, katanya sekitar 25 menit. Gue baca dikit ya. The infection was almost instantaneous, and with it came the endless hunger. Always there, always pushing you for your next meal. When it takes you over, it doesn't matter who you were, what your morals were, or who your friends and family were. If they are alive, they are food. This hunger, it cannot be sated, only suppressed. Oke, objektifnya adalah they can run but they cannot hide. Accomplish this objective in any order. 1. Devour all bystanders. The game is lost if any bystander escapes the map. Lalu take all the objective. Then escape via the exit with all zombie heroes. Any zombie hero may live through this zone for free at the end of their turn as long as there are no enemies in it. Oke. Special setupnya kalau main 5-6 zombie hero, which is enggak, gue main 4. Special rules, the taste of flesh. Each bystander gives 5 XP to the zombie hero who devours them. Oke. Lalu be prepared. Each objective gives 5 XP to the zombie hero who takes it. Oke, ini kira-kira setup mapnya. Yang merah itu objektif, lalu ada bystandernya. Which is kayak gini. So di game ini gue udah taruh 4 bystander di ujung-ujung. Sini sama satu lagi belum ada nih, bystander random. Ada 4 objektif. Oke. Dan untuk game kali ini gue pakai 2 karakter melee sama 2 range, yaitu Captain America, Iron Man, Hulk sama The Wasp. Intinya adalah di game ini itu ya kita juga mesti makanin shield agent, mungkin gue bilangnya horde aja kali, makan horde ini untuk naik level supaya kita bisa pakai jurus-jurus tiap hero yang ada di sini. Mungkin gue tunjukin sedikit di sini. Ada Iron Man, Missile Wave, ini jurus dia waktu masih XP-nya awal. Begitu dia hit level 7, dia dapat 1 action. Karena tiap hero itu punya 3 action in their turn, jadi bisa ada 4. And so on, naik level jurus-jurusnya lagi nih. Semua mostly darahnya 5. Lalu hungernya di sini 4. Jadi tiap turn itu hero-hero kita itu akan naikin hungernya. Kalau dia udah di hunger 4, dia cuma bisa jalan sama makan orang lah. Begitu udah makan, dia balik lagi ke 0. Tapi hunger pun akan ngebantu kita untuk ngeroll dadu. Karena misalnya contoh nih, Hulk itu jurusnya smash, range-nya 0, berarti mesti 1 area. Kocok dadu 3 harus 4 plus butuh hit. Makin tinggi hunger, berarti makin banyak dice yang ditambah ke sini. Mungkin maksimal 3. Karena kalau 4, dia harus makan. So, mungkin sambil jalan kita akan coba explain. Terus disclaimer dikit, karena gue juga mungkin baru main ini 2 kali. Kalau ada rules yang gue salah, please let me know in the comments. Jadi gue bisa belajar bareng gitu ya. Dan next gamenya bisa lebih lancar lah mainnya. So without further ado, gue udah siapin rules di sebelah gue. Contohkan player face sama enemy face. So let's start dengan turn pertama di Marvel Zombies mission 1 ini. Let's go. Gue akan coba pakai Iron Man dulu karena dia range hero, just in case udah langsung ketemu musuh. Turn 1 action, jalan. Action kedua, buka pintu. Karena gue buka pintu di building, gue mesti spawn sesuatu di tanda seru ini. Gue kocok dulu. Gue lupa udah kocok atau belum si spawn cardnya, and then yang muncul adalah guard. Karena kita masih di level biru, guardnya cuma muncul 1, lalu dia bilang adalah spawn then activate. Oke, berarti intinya adalah guardnya muncul, langsung activate. Activate di sini adalah dia jalan 1. Karena guard itu actionnya cuma 1. Oke. Udah action 2. Mau coba hajar nggak?
guard itu darahnya 2, di first player action phase itu semua hero-nya harus naik dulu 1 hunger, biar gue nggak lupa. Sehingga gue kalau menyerang, gue kocok 3 dado plus 1 dari hungernya si Iron Man untuk pakai missile wave. Need 4 untuk hit dan harus ada 4 atau more. Dapat 2 hit, tapi gue juga udah roll 2 hunger nih. Nah, karena gue berhasil bunuh si guard, mati, Iron Man naik level di 1. And then karena gue roll 2 dice hunger juga naik 2. Teng. Oke, sekarang dia di 3. Berarti next turn si Iron Man bakal jadi Ravenous. Iron Man sudah selesai turnnya. Gue biasanya ikut ditemenin sama Captain America aja lah ya. 1, 2, 3. Technically gue mesti buka dulu waktu gue buka pintu tadi. Bystander. Oke. Gue spawn Bob, Agent of Hydra, bystandernya. Ini mesti kita makan nih. Before performing a range attack, you may increase hunger to have enemies suffer 1 toughness. Oke. Buat hero range ya, mungkin nanti yang makan si Iron Man. Karena kalau kita makan bystander, kita dapat jurusnya di situ. Gue taruh Bob. Captain America udah move, dia udah spend 3 action. Berarti sekarang kita move ke Wasp aja kali ya. Wasp kesini 1, buka pintu, gua reveal dulu spawn point di sana. Yang datang adalah Jreng, extra activation untuk superhero. Tapi karena kita masih di level biru, tidak ada superhero yang datang. Jadi masih selamat. And then gue bisa reveal bystander yang ini. Oh shit, okay. Rescued. Instead of spawning a bystander, draw a spawn card for this zone. Oke, jadi gue malah harus munculin spawn card di situ. Yang muncul adalah Specialist Airdrop. If drawn during the enemy phase, which is enggak, instead of spawning as usual for each zombie hero, spawn 1 specialist in their zone. Oke, jadi gue akan spawn 1 spesialis di tempat yang harusnya ada bystander. Karena siapa namanya tadi? Wasp berjalan 2 kali. Masuk, oke. Masuk aja deh. 3. Oh no, 2. Karena nanti dia bisa jalan 2 kali sih spesialis, which is 2 action, 1, 2. Tapi dia belum bisa attack. Oke, Wasp sebelum end of his turn, gue bisa pakai 1 action buat gain trait only once per turn. Hunger Sprint, discard when moving, increase hunger by any amount to move that many additional zones. Oke, buat jalan cepet lah ya. Jadi should be okay. Ini gue kocok dulu. Si Wasp sudah beres turnnya. Gue akan move ke Hulk. Hulk jalan 3. 1, 2, 3, no. Oke, Hulk akan coba ke pintu dulu. 1, buka pintu. 2, 3. Lalu gue reveal bystander yang ini. J. Jonah Jameson. If enemies spawn within range 2, okay, before any rush, sebelum mereka maju, berarti you may increase hunger to move 1 zone, ignoring enemies. Oke, berarti bisa kabur lah ya. J. Jonah Jameson yang pakai Horan. 1 jalan 2 buka pintu. 1 jalan 2 buka pintu, and then ketiganya gue belum bisa makan. Might as well just masuk aja ke sini. Nah, ngomongin bystander, kalau dia tidak ada icon pukulan di sini, artinya dia non-combatant bystander. Jadi di phase moves, phase nih, which is kita akan move ke sini, mereka berusaha untuk menuju ke spawn point terdekat lah, gitu, buat kabur. Tapi kalau tadi ada tanda pukulan gitu, which is dia combat,
dia juga ikut nembak atau ngehajar shield lah, shield agent. Bystander cuma bisa punya action 1 di turn dia. Oke. Sekarang karena player phase sudah beres, kita ke enemy phase. Kita activate, nomor 1 tuh activate enemies. Ada satu spesialis di sini. Dia actionnya 2, berarti dia akan jalan ke hero terdekat. 1, 2. Di sini ketemu sama Wasp sama Iron Man. No issue. Lalu kita ke spawn enemies, which is di belakang sana ada tanda 1 spawn, lalu di sini ada spawn lagi yang tanda seru. Jadi selalu dimulai dari yang nomor 1 spawnnya, lalu spawnnya clockwise. Gua akan mulai dari yang ujung itu, yang datang adalah superhero, datangnya 1. Superhero yang akan datang ke sini adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kita akan munculin adalah Spider-Man. Spawn in the closest zone with a zombie hero. Spider-Man akan datang ke closest zone with zombie hero. Zone terdekat adalah dia. Berarti ada komik klasik kalau ada yang pernah baca. Hulk versus Spider-Man. Hulknya pernah lawan banyak musuh juga sih. Tapi kayak gue inget waktu ages ago, gue baca komiknya dimana si Hulk lah yang lawan Spider-Man. Oke, next up kita akan spawnin sebelah kanan bawah. Kita lihat siapa yang datang. Trooper Rush, spawn dan activate. Di sini datang 2. Oke. Jadi 2 trooper datang. 3. Lalu dia langsung rush ke sini. Oke, beres. Bystander sekarang. Bystander si Bob karena dia cuma non-combatant, dia akan jalan 1. Lalu si J. Jonah akan jalan 1. Oke, J. Jonah harus dimakan karena dia next turn dia bisa jalan ke sini lalu di objektif gue selesai. Oke. Sekarang kita ke player phase. Kita activate semuanya. Lalu increase hungernya 1 semua. Si Iron Man udah ravenous, dia harus makan. And then we start by, ya udah Iron Man makan duluan. Iron Man akan makan si spesialis. Hunger dia, dia roll dadu 1 plus 4 dadu. Iron Man akan makan spesialis dan dia akan roll. Ada 26 sama 1 hunger. So technically spesialisnya dimakan. Nambah 1 experience. Hunger turun lagi jadi 0, tapi dia roll 1 hunger jadi nambah 1 lagi. Itu first actionnya dia. Second action ke sini. Third action mau makan si Bob karena range-nya lumayan. Coba ya, 2 dadu. 2 dadu dapat 4 plus. Tentu saya tidak. Miss, nggak jadi makan. Iron Man udah beres. Sekarang kita ke Captain America. Captain America mau ambil objektifnya dulu aja biar dapat XP 5. Sekarang dia di level 5. 1, 2, 3 ke tempat Wasp. Lalu Captain America udah beres. Next Wasp. Wasp itu mau makan J. Jonah aja. 1, 2. Coba makan J. Jonah, which is Wasp itu butuh 1 dadu buat makan plus 2 dari hunger dia. Dia akan coba makan J. Jonah Jameson. 3 dadu di atas 4. J. Jonah Jameson dimakan sama Wasp. Ini kita pakai kartunya di sini. Hunger turun jadi 0. Dia dapat experience 5. 1, 2 makan udah. 3 mungkin mau ambil trade aja deh. Trade-nya adalah ambush. Spawn 1 trooper in your zone, then draw another trade card. Ya.
Ada trooper di tempat gue. Lalu draw another trade. Oke. Taunt. Discard during your turn. Select one zone within range 2. All enemies in that zone activated and attempt to move towards your zone. Oke. Buat narik musuh ke arah kita lah ya. Was, udah beres. Sekarang kita ke Hulk. Nah, Hulk itu kebetulan dia punya jurus namanya Strongest One There Is. Enemies have 1 toughness against your attack. Berarti kan kurang 1 lah. Spider-Man itu darahnya 4 nih di kanan. Jadi technically cuma butuh 3 hit. Unless using Thunderclap, which is gue nggak pakai Thunderclap, gue boleh reroll any dice if there is a superhero in your zone. Jadi kalau nanti ada miss, gue bisa reroll buat ngehit si Spider-Man. Currently Hulk itu butuh 3 buat smash, tambah 2 dari hunger-nya dia. Gue butuh 4 plus buat hit. Hampir 1, 2, 3, 4. Technically Spider-Man cuma punya 3, minus 3 toughness. Kalau udah mati, I assume si Hulk dapetnya 4 ya, karena sesuai dengan printed number. Lalu Spider-Man go bye-bye. Sudah itu turn 1. Turn 2-nya kesini aja. Kesini. Lalu hit si Devour aja kali ya. Makan si Trooper aja buat turunin Devour dikit. Gue butuh 4 plus. Nope, malah nambah hunger. Oke. Rabin is next turn. Kocak. Beres. Player face beres. Sekarang enemy face. Horde shield-nya activated. Oke, gue ngintip dikit. Kalau ada 2 hero di satu zone, dia nyerang dua-duanya atau cuma salah satu. Kita ngintip bentar ya rules-nya ya. Enemies. Oke. Enemy face. Each enemy in the same zone as zombie heroes spend their action to front attack. An enemy attacks always successfully. The zombie heroes in the zone share the wound in any way the player refer, even if the most effective counters. Oh, choose one zombie. Dibagi rata. Oke. Ya udah si Hulk aja. Dikurang jadi 4. Lalu ada trooper di bawah ini jalan 1. Pip. Kemudian si Bob mau kabur ke nearest spawn point. Udah beres. Sekarang kita buka spawn card buat di spawn point 1. Escort by bystander. Oke, spawn 1 bystander plus guard. Ini harus segera dimakan. Masalahnya nyampe nggak? 1 bystander yang ditemenin adalah Okoye. Once during your turn, you may increase hunger to perform a free melee attack. Asumsi gue kalah ya. Escape kan? Skip the map. Tapi karena Okoye kombatan, harusnya dia tidak ingin kabur. Oke. Yang mau kabur adalah hanya non-kombatan bystander. Untung Okoye mau gebuk. Lalu gue akan spawn di kanan bawah. Troopers samanya 4. 1, 2, 3, 4.
Oke, sekarang bystander move. Bystander udah move tadi, kecuali Okoye. Okoye itu mau coba nyerang si guard, tapi dia darah 2 jadi nggak kena hit. Oke, player enemy phase sudah beres. Kita ke activation phase. Gua flip dulu semua. Naikin hungernya semua hero. Hulk udah ravenous. Kata mereka 3. Nah ini Hulk dulu yang move deh. Hulk mau devour si 1, 2, 3, 4, 5. Si trooper yang deket dia. Oke, berhasil dimam. 1 trooper mati. Hunger turun level 5. 1 action. Action kedua. Action ketiga. Ambil objektif. Dapat 5. Oke, sekarang Hulk udah level 10. Jadi any spawn yang datang itu meningkat dan Hulk dapat 1 turn lagi buat jalan. Jalannya ke sini aja. 4. Lalu Hulk udah beres turn-nya. Kita move ke Iron Man dulu. Iron Man mau makan si Bob. Iron Man itu jalan 1 dan coba makan Bob. 1 tambah 2. Devour-nya 3. On 4 ke atas. Oke, aman. Bob dimakan. Dapat 5 XP. Sekarang dia 7. Nambah 1 action lagi. 1 udah. 2, 3. Mau hajar trooper yang di bawah. Pakai jurus missile wave. 3 tambah 2. Cuman hit 1 sama tambah 2 hunger. Jadi malah 1 mati. Kena. Nambah 2 hunger. Oke. Bane of Return si Iron Man Ravenous. Enter-nya dia kena 1 wound. Oke. Sekarang Captain America. Captain America mau coba hit siapa nih? Mau coba buka pintu. Buka pintu. 1, 2. Nope. 1, 2. Di sini nggak apa-apa. Buka trade aja deh. Lunge. Discard during your turn and increase hunger. Move up to 1 zone, ignore enemies, then perform 1 free devour attack. Oke, bisa mam gratis. Udah beres. Next turn Ravenous juga si Captain America. Yang belum jalan Wasp nih. Wasp itu mau coba hit. Enggak ya, Wasp sudah dapat J. Jonah. Gue masih biarin si trooper di sana, si guard di sana biar dia bisa diserang sama Okoye. 1, buka pintu. 2, spawn. Yang nomor 1. Guard rush datang 3, spawn activate. Oke. Datang 3, spawn dan rush ke si Wasp. Lalu yang di sini. Oh, yang di sini. Trooper datangnya 6, spawn dan activate. Oke. Sudah mulai rame. 3, 4, 5, 6. Activate, dia maju ke sini. Pintunya belum buka. Lalu kita buka bystander di sini adalah Sharon Carter. After performing a range attack, you may increase hunger to reroll any misses. Oh, oke.
Tadi kayak Bob udah dimakan ya. Bob itu dimakan sama Iron Man. Oke, ini buat range hero, which is dimakan sama Wasp aja harusnya nih. Sharon Carter itu combatant. Combatant jadinya dia itu kayak trooper, nyerang jalan satu buat hit. Oke, Wasp habis buka pintu ya. Satu buka pintu, surprise. Mau coba kurang-kurangin aja nih berarti. Oh, jangan satu aja, satu. Nah, jadi at least kalau dikeroyokin sama horde-nya, mereka cuma jasa jalan sekali. Oke, ini mulai rusuh sih. Wah, sudah beres. Sorry, semua harusnya. Oke, udah beres. Sekarang ke enemy face. Enemy gerak duluan. Trooper guard jalan satu. Ini lebih dekat ke Hulk aja lah boleh, ke Hulk. Yang ini jalan ke si Wasp. Ada 6. Sharon Carter ke sini. Troop ini ke sini, ini jalan satu. Oke. Lalu bystander. Bystander ini jalan mencoba menyerang, kejar-kejaran. Oke. Sekarang gue akan coba spawn. Spawn yang nomor 1. Superhero. Satu superhero yang akan datang adalah Miss Marvel. Can attack zombie heroes from 3 zone away, regardless of line of sight. Oke. Wall block. Jadi dia range-nya 3 ya. Oke. Datang Miss Marvel. Sama juga. Kemudian gue akan spawn di kanan bawah. Yang akan datang itu adalah trooper. 5 trooper akan datang. Apakah cukup? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 5 trooper sudah datang. Bacanya udah move. Kayak harus buru-buru kelarin objektif terus kabur aja kali ya. Itu udah ketinggalan lagi. Oke. Gue akan ke player face. Flip activation-nya. Naikin hunger. Oke, Captain America sama Iron Man masih ravenous. Dia cuma bisa move and makan. 1, 2. Iron Man mau coba makan dulu. 3 action ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dadu buat makan si satu trooper. Ada 1, 5 tadi. 1, 5 sama 1 hunger. Oke, makan 1. Nggak lapar lagi. Next level. Naik 1 hunger. Oke, di sini ada 3 trooper. Gue bisa pakai jurusnya Iron Man yang Missile Wave, dan dia ada skill yang Repulsor Blast. Habis gue attack pakai Missile Wave, you may push all enemies in that zone into an adjacent zone. Jadi gue mundurin aja dia ke belakang. Harusnya gitu ya, karena ini turn 1, 2, makan 3, ini turn keempat. Gue bisa play 3 dadu plus 1 hunger nih untuk pukul mundur trooper yang masih hidup. Which is cuman kena 1. Naik level, hilang 1. Tapi gue ada hunger juga, jadi hungernya nambah 1 lagi. Yang 2 ini mundur. Oke, Iron Man beres. Captain America harus makan. Captain America akan makan dia.
Kita makan dia akan roll 4-5 dadu. On 4 or more dia bisa berhasil makan. 4 or more, no. 1 nggak bisa. Second action nambah hunger gak ya? Second action. Oke, berhasil makan. Nambah hunger 1, makan 1, turun level 6, 1 XP. Cuma bisa move sekali. Buka pintu aja. Oke. Kemudian was dikelilingi. Hulk dulu kali ya. Hulk dulu deh. Dia bisa jalan 4. 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Nggak bisa, jangan. Oh ya sudah. Buka pintu. Captain America bakal diserang sama Miss Marvel. Jadi oke. Kita coba makan dulu. Kita coba serang dulu semua yang di sini pakai Hulk. Dia karena ada strongest one there is. Jadi semuanya -1. Cuma butuh 1 hit. 3 plus 1, 4. Mati 3. 6, 5, 4. Goodbye. Naik 3. Itu 1 turn. 2, 3. 1 turn. 2, 3, 4. Oke. Kabur dulu ya. Udah beres. Sekarang was lagi dikelilingi banyak nih. Dia coba hajar semua dulu deh. Was itu butuh 2 dadu tambah 2, 3 ke atas bisa nyerang pakai was sting. 1, 2, 3. Mati 3 nambah 1. Mati 3. 1, 2, 3 nambah 1. Ada 3 lagi di sini. Merciless kill lagi. Sekarang gue rollnya 4 dadu karena dia bawaannya nambah. Tadi 1 action kedua cuman makan 2, nambah 2 hunger. Makan 2, nambah hunger. Action 3, devour. Agak kurang efisien ya. 1 tambah 4. 1 tambah 4, 5. Nah, makan semua. Mati. 1 XP, hunger 0. Udah beres strength. Sekarang enemy activation. Tadi si Miss Marvel itu adalah can attack zombie hero from 3 zone away. Dan superhero itu actionnya 2. Jadi 1, ini 1, 2, 3. Nyerang Captain America 2 kali. Sekali. Ping. Sekarang wounded udah kena 1, tinggal 4 health-nya. Si guard maju. Si Okoye mau nyerang zombie horde. Nyerang bystander, nyerang zombie horde kan. Hunt zombie heroes. Ya dia ke arah gue lah. Ini maju dulu semua, 1 space. Kira nyerang zombie heroes, hunt zombie heroes. Ini mau nyerang si Sharon Carter, nyerang si Wasp.
Cuman 1 turn dia. Gue salah, I might be wrong ya. Tapi kayaknya harusnya tadi next turn. Enggak, dia berespon, dia maju. Betul, karena tadi troopernya yang activate. Oke, gak ada yang salah, aman semua. Semua sehat. Oke, gue akan spawn di nomor 1 yang tadi. Karena semua enemy sudah activate. Pop. Troopers, datangnya 6. Oke. 3, kayaknya mau kabur aja nih. 4, 5, 6. Yang di kanan bawah spawnnya adalah spesialis, datang 2. Oke. Ini yang jalan 2 kali. Iron Man, you better get out there. Udah, enemy face beres. Activation, naikin hunger. Now time to kabur. Captain America mesti makan Sharon Carter aja kali ya. 1, 2, makan. 3 dadu. Buat 4 ke atas. Oke, aman. 5. Wah, Sharon Carter dimakan Captain America. Kanon enggak ya? Tambah 5, 11. 1, 2. Makan ada 1 turn lagi ke sini aja. 4, siap-siap kabur. Oke. Captain America udah beres. Hulk 1, ambil objektif. Dapat 5. 18. Sini aja. 1, 2, 3, 4. Jadi gue bisa kabur. Oh enggak, 1 ambil objektif. 1 ambil objektif. 2, 3. Hulk tahan badan enggak? Hulk tahan badan aja. 3. Ya. Ambil trade aja, 4. Submit to hunger. Discard during your turn. Increase hunger by any amount. Ignore strive resistance. Oh, ini buat nyerang gede. Oke. Captain America sama Hulk udah beres. Iron Man 1, 2. Was dulu ya. Was dulu deh. Mumpung Iron Man 3 ya. Gue gak ada free movement. Was dulu aja. 1, 2, 3. 2 di sini dulu deh. Kita coba. Nggak bisa, Dim. Harus dimakan okoyonya. Oke, apa? Kita serang dulu. 1, 2. Gue mau coba hajar troop guardnya dulu. 1 dadu tambah 2. 3. Ih. Nggak kena dong. 1 nembak. Ketiga. Nah. 2 mati. 3. Lalu 4-nya mundur aja. 4. Loh. Ya, 4 benar. Iron Man. Kabur aja lah ya. 1, 2, 3, 4. Ya, gitu kali ya. Kita mau kabur. Sorry. 1, 2, 3, 4. Mendingan
makan dulu, baru kabur. Turn 1, action 1, berhasil makan 1 doang, bye, turun hungernya, 2, 3, 4. Oke, semua hero sudah activate. Sekarang enemies. Miss Marvel, jangan 2 kali. 1, nembak ke paling dekat. Hulk 2, kena 1. Lalu zombie horde, ini jalan 1. Shield horde 1, ini jalan 2 kali. 1, 2, ini jalan sekali. Okoye mau nyerang zoom ini. Oke. Nah, sekarang udah semua move, kita activation. Nyalain lagi. Oke. Hunger next semua 1, masih aman. Oke, time to gebuk-gebuk. 1, 2. Oke, gue mau coba hit si Miss Marvel pakai wasp 1, coba hit 3. 2 dadu tambah 3 dadu hungernya, gua harus ada 3 plus yang hit. Discard to move. 3 hit dong. 1, 2, 3, 4, aman. Miss Marvel mati. Ekspresi cuma 2 sih gua. 2. Tapi gua nambah 1 hunger. Strength 1, 2. Kadang saya counter 1, 2, 3. And turn dia kurangin 1 darah. Aman. Wah, sudah, tunggu dulu situ, siapa tahu butuh. Iron Man mau ambil objektif. 1, 2, 3 tambah 5 jadi 16, 4. Iron Man udah beres. Hulk makan Okoye. 3 tambah 1, 4. 2 hunger, 1, 6. Oke, dimakan, dapat kartu Okoye-nya, which is nggak relevan. Once during your turn, gue boleh increase hunger to perform a free melee attack. Jadi 0, oh no, nambah 5, 18 tambah 5, 23. Strength, lalu nambah 2 hunger. Makan 1, 2, 3, 4. Udah beres. Captain America standby saja. Oke, next turn harusnya menang. Kalau nggak ada aneh-aneh. Next turn, karena nggak ada enemies. Oke, enemy phase. Yang jam pertama itu superhero nggak ada, guard nggak ada, trooper jalan 1. Spesialis jalan 2. Habis itu udah beres. Gua akan coba spawn 1 di sana. Oke, Iron Man akan makan spesialis dan dia superhero. Nggak peduli. Tapi yang datang superhero-nya itu adalah ada 2 Thor, his attack sama 1 hunger. So technically deal 2 wounds. Oke, dimakan, kuat deh. 16, 1 experience. Terus yang di kanan bawah hunger turun lagi jadi 0 karena udah ada yang 1 hunger jadi nambah 1. Oren yaitu Hulk, datangnya 3. First actionnya dia nggak ngaruh. Oke, activation udah, spawn enemies udah, Buster nggak ada. Third action mau makan si Bob karena range.
Ya lumayan. Semuanya Dua activate. dadu. Semua Dua activate. dadu Semuanya dapat increase one 14. hunger. Was sudah mentok. Increase Dan hunger. saya tidak. Increase hunger. Miss. Nggak jadi makan. Semua end step. Armament udah beres. Lose one Sekarang life kita ke kabur. Captain America. Captain Ya, America semua mau ambil objektif udah objektifnya diambil, dulu aja. ya. Biar dapat XP 5. Semua end step. Jadi level 5. Sorry, Satu. Iron Man mesti jalan dulu. 1, 2, end step. 3 tempat was. Kabur. Lalu Captain Captain America America end step kurangi 1 darah. Next was. Was itu mau Kabur. makan Jejona aja. 1, Hook. 2. End step. Coba makan Kabur. Jejona. Darah. Dia butuh 1 dadu plus plus 2 dari hunger dia. Oke, barusan mungkin gue banyak menunda-nunda kali ya. Cuman nih barusan seru juga. Hampir kewalahan di episode mission 1-nya si Marvel Zombies. So, thank you so much yang udah nonton sampai di sini. Gua harap kalian bisa nikmati game hari ini. So, jangan lupa untuk kalau memang suka dengan video gameplay ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman dan ke bapak-bapak lain. Dan yang penting selalu main sama bapak. So, thank you everyone. See you in the next video ya. Bye.